Belai-belai hambai joto press media fai manjak phene rono jobani chibai te khulumung ya faro tai joto luko jar nai tunai rono ani khulumung tai hamja mung ya faro tini jeng press meet khaina nangka tamni bagi hinba buskani 31 August 2022 ni salo TISF Tripura Indigenous Student Federation ni Agartala Unit Committee jeng khana thang tongo Manikyakut Sharik Jorani Pasta PMO O Jarao Jeng Manikakuto Jara Jara Agulio College of Poritonai University Poritonai Hojaba graduate Master degree Kajak Jara Jara interested Tongayo Chini O TISF Agartala Town Committee Othoba Unit Committee Karathang Tane Jotono ang Kobomong Nargo Jotono Fai Manta Fene Bagai ang Nong Tane ang Kaisa ni Saklemung Kobomong Thai Inke Hani Hai Sanai Chini Raspberry Palace Compound ni Ungkluk Bukak Uttor Gate North Gate Manikyakut Swami Vivekananda Jeta stable ground no stable ground ni just Ganono Manikyakut O Jagao Jotono Fai Manja Fai Janai Tai Kaisa Sanamu Chugo Bises Kai Chini Tiprasa Je Siklarok Kuno organization by Kerungjak Gere Tago Piaba Tipralen Hoitoba Greater Tipralen Chobano Srai Sraike Ongkore Shaktare Choba Kainamu Chugo Chhatro Andoloni Bishingte Oineno Andoloni Bishingte Umahai Kawo Musugui Tonai Umahai Nationalist Tiprasa Nijini Dofani Bagai Samukaina Musunai Omtihai Sikla Jobor Tongkai Bonang Tebu welcome Janabu Question Ni nahar mo sanam da katai boba hai ke bus kamo samukai Chini TISF actor naharmu Obongha Greater Tripura ni Chobana Tai Bukara Khainani Boni Bagai Jengnayo Tola store nisimi Saka store it means grassroots level nisimi Jerai Khonai nisimi Sikla Jubok Jara school of Poritonai college of Poritonai university Poritonai Omahai Chini Chhatro Theke Romui Chini Okra Jora Pura Puri Jora Jeng Obna Taibo Andolon Krak Khaina Bagai Greater Tripura Daki Dakino Jeng central government hoite Jeng Nana Bagai Jeng O Chhatro Songton TISF Jeng Songsaka Obon Chin Naharmo TISF ki শুধু গ্রেটার টিপ্রালেন ন নাহারি সিমিতে সংসামানি ক্লাইনা এবাকে যে স্টুডেন্ট রং চুবা চুখাইনাই কোনো প্রবলেম রং থাকে হেল্প খাইনাই আমনি বাকি বুদে না ছাত্র সংগঠননি সামুংখা মেন বুনি বিজন দङ বুনি নাহারমুংখা যেটা স্টুডেন্ট नि যে প্রবলেম অবনো তুই বুসকাঙ্গ নারগনানি গভর্নমেন্ট नि বুসকাঙ্গ পেস খাইনানি সো গভর্নমেন্ট অবনো solution khaina bagai bono badyota khainani so chatroni kwbangma problem dong jong lugo school ta go kwbangma school hamia hostel lok dong boarding jeta hostel a jaga tongnani moto poribesh ya tongkha hostel dong phiaba maimui chamani charimani kaham kore toini sujug subida kore khata kolom boy light omai onek kishu no bial dong lama kore omai school thana bagai lama kore Omahai Kabama Bial Tongo Cheroni, Omahai Rono to Chini Andolon Tonano, Fiaba. Obana Kari Chini Mol Udeso, Mol Andolonka, Greta Tibralen, or Greta Tibralen, Shanmuno, Taibo Karakana Bagino, Chini or TISF. Takano rung serengay rok khorok nei edisi school rogo rung serengay rok khorok nei tai rung no rok takano abo krei kaham krei bench krei amhai rong ni bagai TISF rogle tamo borok step nanai amti rong ti obotang sai ni kata singono jeda jeng chini kortobo khaitei bariya to jeng khlainai no andolon khlainai andolon ni bising tiro গণতন্ত্র দেশো আন্দোলন খাইয়াকে মুংসা মানা করে জবা খাইনা নাংনাই নো অহাও কথাং তনাকে জবা মা খাইনাই কাজে ইন্ডিয়াও একটা রুল নুখাজों গণতন্ত্র ও গণতন্ত্র রুল নুখা যে কোনো নিনি ফ্যাসিলিটিস নানাকে আন্দোলন মাখায়ো আন্দোলননি বিহিতিনো जों माबो मान सो चिनि TISF
taksuk jora umai school to visit khayako fiaba jeng chini committee প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনও খানা বাগাই जों চাইদলি दङ जाहाथे जों दाख्रि दाख्रि खेनो जे जोंनि छात्ररनि समस्यानो जों बरनि खानि बरनि लगे थांगै बरनि लगे गोरोंगै बरनि समस्यानो जों समाधान खेनो बागै चाइदोंना बागै जों ताइबुक राखे बासाय मानाते हाइन बागै जों ताबुक साब डिभिजन वाइज जों तुरखाय दङ जों बेरायलै दङ नायतुगै दङ साबो टिआइएसएफ नि बागै बेलायखेनो टिआइएसएफ नि बागै साथारनाय साबो टिआइएसएफ नो ताइबुक राखे दिसाय मानाय ओमाय जों लिडारशिप नायतुगै दङ एन्ड बिसेस गाय जों थांनाय सालनि बिसिङावनो जों तीनटा साब डिभिजननि जों इनचार्ज जों जंखा पुइला जों करबुक साब डिभिजननि जों इनचार्ज जंखा बनि आगोलो अमरपुर साब डिभिजननि जों इनचार्ज जंखा एन्ड बनि आगोलो जों गन्डासरानि बाहायनो जों खरबाखै जों इनचार्ज जंखा एन्ड बिसेस गाय अमरपुर कलेज तै गन्डासरा कलेज नि बाहायनो जों इनचार्ज जंखा TISF ki sudah Tripura sehingga unit kata-kata kubun kata khas tewa orang Tripura ni orang bori tongai rok tong Shillong, Guwahati, Delhi, apa hero, orang ar boda unit senanda. Nah, TISF just recently cini bubagra announce kaya, boni bagai jeng amusuk haksalo thangmaya ko, amusuk wansugi maya ko. First of all cini Tripura bisingono, cini projector sub division level jeng cini committee khamani agulo and चीनी स्टेट त्रिपुरानी जे चीनी कमिटी दंनाय जे कमिटी स्टेट कमिटी जों आबो जेटा सेंट्रल कमिटी और सेंट्रल कमिटी रो खामानि आगोलनो जों तेरे तेरे जों फादर हाव जे चीनी सिकला रो चीनी तिब्रासा कुंथाय बारा रो इंडिजिनास रो जे कलेज रो परियो जे बियालं दंमोन बरनि लगे जों गोरोंनाय खासतेयाव तो गोबां मा स्टुडेन्ट विंग्स दं जेमन SFI TYF गांगाय TSF issue hai borong ni bai nong neo je TSF bo hai phelang to phelang mu kaisa no abongka political wings jeta politically joto political party ni no kaisa kaisa sator songtom tongo SFI TSU abongka CPIM ni NSUI abo Congress ni BJP ni ABPP omai ke जों थांनायाव IPFT नि बहाय नुका आतिसा ने so अब तिब्रामो थानि बहायनो चिनि पार्टी नि बहायनो कायसा इंडिपेंडेंट या कायसा फुल फ्लेजेड कायसा पार्टी बाय गोरोंजाक चिनि कायसा छात्र संगठन तंना नांगौ हिनि नो चिनो TISF संसद